मानव सभ्यतार प्राणी पालन कार्य ये प्राचीन प्राय जदि आम हिसाब करवा हिस्ट्री को देखा ताले 10 वर्ष पूर्वर 10,000 वर्ष पूर्वर जिते बड़े मनीष जाजाबर भाव जीवन यापन करुला एवं परवर्ती पर्यायर से निश्चित भाव में चिंता करिथिबो कृषि जीवन शैली को आपणेवा पाई एवं जेतेबेले कृषि जीवन शैली को से आपणेथिबो सेतेबेले निश्चित भाव में ये प्राणी पालन को जीवनर एक अविच्छेद्य अंग भावे से निश्चित भाव में आपणेथिबो कहीं ना कृषि कार्य करिया पाई हेले प्राणी संपदर चाष कार्य काम लगेवा सहित आपंकर ये पानी संपदर अत्यंत आवश्यकता या से उपलब्ध करी अविच्छेद्य अंग भाव से जोड़ी आ फल क्रमान्वय आज दिन को जदि आम देखा ताहले फलस्वरूप आज ग्रामांचल गो एवं प्राणी पालन आम जीवन शैली रे एक निश्चित भाव में अंगांगी भाव ये जोड़ी हो जाए उभय गो एवं प्राणी पालन एक सभ्यतार निश्चित भाव में ये आमर अंश विशेष एवं कृषि कार्य साहाय्य एमान को आम व्यवहृत करुथबारु एवं सेमानंकर द्वारा उत्पादित सामग्री को आम व्यवहार करुवा कारण निश्चित भाव यह एक व्यावसायिक अर्थनीति भाव आज दिन में समाज को आदृत करुच्ची एवं यह माध्यम निजर आर्थिक स्थितिर सुधार एवं परिवर्तन आनिबारे सहायक आज हो पारुछि। तेणु आम राज्य ओडिशा मुख्यतः एक कृषि भित्तिक अर्थनीति जोठी 60% रु अधिक आमर लोक माने कृषि एवं आनुषंगिक कृषि उपर निर्भरशील ओडिशा रे कृषि कहले निश्चित भाव में उभय कृषि कार्य एवं ता सहित मध्य गो पालन एवं प्राणी पालन को यह निश्चित भाव में बुझाई थाए अन्य भाषा कहले राज्यर प्रायतः अधिकांश अधारू अधिक लोक कृषि एवं आनुषंगिक कार्य उपरे ये संपूर्ण भाव में निर्भर कर किंतु गोटे बड़ दुखर विषय विगत सरकार प्राय 2.5 दशंधि धरी क्षमतार रहिबा परे भी ओडिशार चाषी समाजर ताहार जो मासिक आय जमिति भाव में वृद्धि होगा कथा जदि गोटे सरकार निरंतर भावे 24 वर्ष अधिक समय धरी शासनर दायित्व नेब एवं शासनर स्थिरता थिबा सत्वे सेथिरे चाषीर जदि मासिक आय वृद्धि हेब नाही ताहा निश्चित भाव में आम समस्तंकर पई दुर्भाग्यजनक एवं यह मु समालोचना करूना किंतु जहाँ तथ्य अच्छी ये तथ्य को मध्य आपण मान सामने रखिबार ये प्रयास मध्य मु निश्चित भाव में करने चाहे ओडिशार चाषींकर आय सारा देश में कौ स्थान थिला जदि आपण माने पचारिबे ताले निश्चित भाव में उत्तर देवी जे यह द्वितीय स्थान थिला ऊपर आड़ू नुह तल आड़ू द्वितीय थिला शेष आड़ू ऊपर आड़ू हेले तो आम खुशी होते जे भारत वर्ष में आम द्वितीय स्थान अधिकार कर ये तल आड़ू द्वितीय माने सबुठारू तले थिला आम ओडिशा एवं आम चाषींकर मासिक आय कौन थिला जहाँ रिपोर्ट आसी से रिपोर्ट थिला मात्र 5,112 टंका मासिक आय जड़े चाषीर तेणु ये दृष्टि जदि आम
देखा ताहले निश्चित भाव में चाषी ओडिशार बहु पछरे थिला चाष काम धीरे धीरे छाड़ूला अन्य आय देखापी अन्य कम कर आय करने रास्ता खोजुला ए समय भितर जिते बड़े माननीय आम देशर यशस्वी प्रधानमंत्री केवल ओडिशार नुह सारा भारत वर्ष चाषी से नजर रखिकी देखिले एवं चाषी से फोकस करले केंद्रीभूत कले जे चाषी आय को द्विगुणित करने पड़ो ताहार प्रोडक्शन रे वृद्धि करने पड़ो से चाषी को विभिन्न प्रकार प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन राशि आवश्यक पदक्षेप नापी पड़ो आकु दृष्टि रखी से केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार योजना 2014 मसीहा पर माननीय प्रधानमंत्री दायित्व नेला यह स्वतंत्र भाव में फोकस करले चाषी मान एवं से कृषकर भाषा को नाम को टिके आउ टिके से भल भाव नाम देले कृषक को नाम देले अन्नदाता जे अन्न आमको दौरान अन्नदाता हिसाब से देखिले एवं जदि आम देखा आम ओडिशा जिते बड़े आज आम विजन 2036 रखिंट समृद्ध ओडिशा ये समृद्ध ओडिशा को जदि आम जो परिकल्पना कर चाषी को जदि समृद्ध करवा ताहार आयर द्विगुणित करवा मु तो भावुची आ द्विगुणित नहीं तार आयरे बहुगुणित करवा आमको सरकार तरफ आवश्यक साहाय्य सहानुभूति प्रोत्साहन ये प्रकार जदि आम करवा ताहले निश्चित भाव में चाषी आग को बढ़ आम सरकार आसिला परे आमे तुरंत कैबिनेट रे अनुमोदन करलु जे चाषी को अधिक आर्थिक सहायता प्रदान कर आवश्यकता अच्छी ताकू अधिक प्रोत्साहन देवार आवश्यकता अच्छी तापाई स्वतंत्र कृषि समृद्धि योजना कर आवश्यकता अच्छी ताकू आधार करके आमे कृषक समृद्धि योजना कृषक समृद्ध योजना आम आरंभ करलु जो स्वतंत्र भाव आर्थिक सहायता केमती मिल पार एवं ता सहित माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम किसान प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना से 6,000 टंका चाषी को 3टी किस्ती वर्ष को गोटे किस्ती 2,000 टंका प्रदान करले डीबीटी जरिया एकाउंट को देले एवं आम सरकार आसिला परे मध्य ताकू सीएम किसान नाम आउ 4,000 टंका 2टी किस्ती 2,000 करदेले एभली भाव में चाषी तार चाष काम आरंभ करने चाषी अमल करिया पर्यंत ये 10,000 टंका चाषी आर्थिक सहायता से पाई पारिला एवं ताहा सहित आमे कृषक समृद्ध योजना रे मध्य जेतेबेले कृषि कार्य शस्य उत्पादन हैला जेतेबेले प्याडी प्रोक्योरमेंट बा धान संग्रह कार्यक्रम ये आरंभ हैला सेतेबेले आमे जो इनपुट असिस्टेंट देवाई आमर निष्पत्ति होता कैबिनेट आम अप्रूवाल करूँ जे चाषी को आमे धान रे क्विंटाल प्रति जो एमएसपी उपरे 800 टंका आम युक्त करिकी 3100 टंका देबो बोली निष्पत्ति नहीं पर क्विंटाल रे 3100 टंका चाषी तार धान को सरकार पाखरे देव एवं सरकार ताको रखिबे एवं ताको आर्थिक सहायता देवे अर्थात चाषी जो 2300 टंका थिला आम सरकार आसिला समय बेले 2300 टंकार ता पूर्वर जो पड़ी भाव में अभावी धान बिक्री होता से समय रे चाषी 1400-1500 टंका पर क्विंटाल देवाई बाध्य होता 2000 कि 2300 टंका भी से पाई पारु नथिला पर क्विंटाल रे एवं आम सरकार आसला पर आमे जेतेबेले 3100 टंका देलु एवं
ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କଲୁ ଏବଂ ଚାଷୀ 3100 ଟଙ୍କା ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ ପାଇଲେ। ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା ତାହେଲେ ଚାଷୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ପକେଟକୁ ଯିବା ଇଏ ସମ୍ଭବ ହେଲା। ଏମିତି ହିସାବ କଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆୟ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ PM କିଷାନ CM କିଷାନ 10,000 ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଭରେଜ କଲେ ଚାଷୀ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ ପରିବାର ଯେ ସିଏ ଗୋଟାଏ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରି ଦେଖିଲୁ ତାହେଲେ ସିଏ ପାଖାପାଖି 41,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ ଅଧିକ। ଆମେ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ 41,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି। PM କିଷାନ CM କିଷାନରେ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଚାଷୀ ପରିବାରର ଗୋଟିଏ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀଟିଏ ଝିଅଟିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ଦୁଇଟି କିସ୍ତିରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ। ଇଏ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଗଲା ନା 61,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଗଲା, ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଆଗରୁ ତାହାର ଯାହା ମାସିକ ଏବଂ ବର୍ଷକ ହିସାବ ଥିଲା ଯଦି ଏହାକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀର ଆୟ ଆଉ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ନୁହଁ ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପରିବାରର ଆୟ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ଚାଷ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଟିଏ ଅଧିକ ଆଗବର ହେଇକରି ସେ ଚାଷ କାମ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଆଉ ସିଏ ବିମୁଖ ନ ହୋଇକରି ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ନ କରିକି ଚାଷ କାମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସେ ଦେଉଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢୁଛି। ଆମେ ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଲାବେଳେ ତାର ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ KYC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଚାଷୀର ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛି, ଇନପୁଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଦେବାରେ ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବଢୁଛି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଚାଷୀର ଆୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସରକାର ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁଗୁଣିତ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ଜମି ହୋଲ୍ଡିଂକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ହିଁ ଆୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବା, ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବହୁଗୁଣିତ କରିବା, ତାହା କାଠିକର ପାଠ ବା ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତା କାରଣ ହେଉଛି କୃଷି ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି ଏବଂ ଅଣକୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେପରିକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୃତ ଆମେ ଯଦି ନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଆୟ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇବା, ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି, ବାଘ ଚାଷୀ ବୋଲି ବି କହନ୍ତି, ଶ୍ରମିକମାନେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ବି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ପାଖାପାଖି 92% ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶାଇବା ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଚାଷୀ ଏମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ସର୍ବାଧିକ। ଏଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରିବାରର ଭାଇ ଭିତରେ ଦି ଭାଗ ହେଇଯାଉଛି, ପରିବାର ଭାଗ ହେଉଛି, ଜମିର ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବାର କାପାସିଟି ପୁଣି କମି ଯାଉଛି। ପୁଣି ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନେ ସଂସାର କଲାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଚାଷ ଜମିର ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ କମି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଉ ଜମି ନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯେ କୃଷି ସହିତ ମାଛ ଚାଷ, ଗୋପାଳନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ନହେଲେ ଆୟ ଆମର ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ
ଆମ ସରକାର ମାଛ ଚାଷ ତଥା ପ୍ରାଣୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଏବଂ ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 3 ଦିନ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଏଠି ଅଣାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ବୁଝିବେ, ତାପରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବେ।